Itnik ka lang. Itnik ka lang. O, itnik. Andun cellphone ni Mama. 7-5. Ako, mama. Andun kay Kuya. 7-5 plus 2 lang. Oh, plus 3. Oh, 6. 6-7. Alo. 8. Oh, last score na siya, patay ako. Itnik. Itnik. Oh. Ah, panalo na. Panalo na, huy. Okay. 1-15. Eh, tayo Mama. mahirapan yan. 1-15 yan. Itnik. Ano na? 10-7. Last, gagawin mo nga sa snake. 10-7. 12-7. Kasi kung magbabayad na ito, ha? Last 3. Oh, Ano? 12-8. Ano? 12-9. No, Daddy. No. Sayang yun. 13-9. Ha? 39. 39, sige, ikaw, ha? Ayusin mo, Dash. Okay. Dang, alam. Walang score. No score, 39. Ano score? 12. 12-13? 14. 12-14? Last 3, tas last 1. Wala, panalo na. Malibre ka na. Oh, libre ka na. Break dance. Oh, break dance pa mo. Bang ilan ba? 1 to 100. O, yan na, o. Wala, sa likod mo. Oh, dali. Ayan o. Ayan o. 14 na. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Wala. Wala, paano ko dyan? May frog. Ayan na, sinusundan ka. Ayan, sunod sa iyo yung frog. All 15. Mama. Wow, all 15 agad. Ano gagawin yung 20? Oo. Tapos pag nanalo si Kuya, may dadagdag ng 5? Itnik ka lang. Ha? Last, oh, 16-16. Ayun na, snake. Oh, 17. 17. No, dude. Ito, baby. Ulo 70-17. Ito, baby. Last 3. Last score na yun na 20. Last score. Oh! 18-17. Last score 20, ha? Oh, last. 19. Ha? 19. 19. Last one. Last one. Ayun na. Punta ka na, mama. May na tayo. Lisa tayo. Ma. Yung siyang pakadaya, binibilang pa kayo na pag siya natataya, di bilang. Itnik ka lang. Ito. 22. Malibre na kuya.